पवित्र अक्षय तृतीय एही सबु कर्म करी अखंड सौभाग्य प्राप्त करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण मानंकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। पवित्र अक्षय तृतीया बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे अनुष्ठित होइथाय अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीयार महात्म्य अनन्य अटे। अक्षयर अर्थ जହାର क्षय नाही। सारा भारतवर्ष रे एहाकू नियारा ढंगरे पालन करा जाइथाय। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त भावरे जनाशुना। अक्षय तृतीया दिन मांगलिक कार्यर आरंभ करिबा अत्यंत शुभ होइथाय। अक्षय तृतीया निजर नाम अनुरूप शुभ फल प्रदान करिथाय। एही दिन सूर्य एवं चंद्रमा निजर उच्च राशि रे रहिथांती। तेबे चालंतु जानिबा पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे केउ कर्म करिबा द्वारा आमकु सुफल बा पुण्य बा सौभाग्य प्राप्त होइथाय एवं केउ कर्म करिबा द्वारा आमकु कुफल बा पाप बा दुर्भाग्य प्राप्त होइथाय। लोके अक्षय तृतीया तिथि रे नूतन वाहन किनिबा अथवा गृह प्रवेश करिबा, आभूषण क्रय करिबा इत्यादि कार्य करिथांती। मान्यता अछि कि एही दिनटी समस्तंक जीवन रे उत्तम भाग्य एवं सफलता आनिथाय। एथिपाई लोकमाने एही दिन जमी संबंधी कार्य, शेयर मार्केट रे निवेश एवं नूतन व्यवसाय आदि आरंभ करिबा पई इच्छा करिथांती। अक्षय तृतीया दिन जहाँ भी काम करा जाइथाय ताहा शुभ होइथाय बोली लोकंकर विश्वास रहिछि। अर्थात एही दिन जहाँ भी भल काम करिबा ताहार फल केबे समाप्त होई न थाय। जदि किछि खराब काम करिबा ताहा हेले सेही कामर परिणति अनेक जन्म पर्यंत भोगिबाकू पड़िथाय बोली लोक कथा रहिछि। पृथ्वी रे देवता माने अवतार नेइथिले। सेथि मध्यरु श्री विष्णुंक षष्ठ अवतार थिले भगवान परशुराम। पुराण रे वर्णित होइछि जे तांको जन्म अक्षय तृतीया रे होइथिला। एही दिन भगवान विष्णुंकर चरणरु धरित्री रे गंगा अवतरित होइथिले। सत्ययुग, द्वापर युग एवं त्रेतया युग आरंभ होइथिला एही अक्षय तृतीयार पावन अवसर रे। शास्त्रर एही मान्यता को वर्तमान व्यापारर रूप दिया गलानी। जेउ कारणरू अक्षय तृतीयार मूल उद्देश्य को छाड़ी लोकमाने किणाकिणी रे लागि थांती। वास्तव रे एही दिन वस्तु किनिबार दिन होई न थाय। वस्तु किणाकिणी करिबा द्वारा आपणकर संचित धन खर्च होई थाय। बैशाख मास परी मास कौनसी मास होई न थाय। सत्ययुग समान कौनसी युग होई न थाय। वेद समान कौनसी शास्त्र होई न थाय एवं गंगा समान कौनसी तीर्थ होई न थाय। बैशाख मासर विशिष्टता एथिरे आसीथिबा अक्षय तृतीया कारणरू अक्षुण्ण होइथाय। बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीयार उल्लेख धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि रे मिलिथाय। एही समय निजर योग्यता एवं निजर क्षमता को बढ़ाइबा पई उत्तम होइथाय। एही मुहूर्त रे निजर कर्म को ठीक दिगरे प्रोत्साहित करिबा पई श्रेष्ठ विवेचना करा जाइथाय। बैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीया को आखाजित रूपरे मना जाइथाय। भारतीय जनमानस रे एहा अक्षय जिनिस नामरे प्रसिद्ध अटे। पुराण अनुसारे एही दिन सूर्य उदय पूर्वरु उठी स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करिबा शुभ फलदायी भावे जना जाइथाय। एही तिथि रे करा जाइथिबा शुभ कर्मर फल क्षय होई न थाय। जदि एही दिन रविवार होइथाय ताहा हेले
ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ପୁଷ୍ପ, ଦୀପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ମନ ବଚନ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବର ସାର୍ଥକତା ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଜନ୍ମରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଳ, ଶସ୍ୟ, ଦହି, ଫଳ, ସୁରେଇ, ହାତ ତିଆରି ପଙ୍ଖା, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରିବା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତର୍କରେ ଊର୍ଜାର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କୃଷକ ଏହି ଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅକ୍ଷୟ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଚାଷୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ଧାନ ବିହନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗଉଣୀକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଟୋକେଇରେ ପିଠା ନେଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସେ ତାହାହେଲେ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ହଜାରେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧଳା ପୁଷ୍ପରେ ପୂଜା କରିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଏବଂ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଦିନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉପାସନା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ପାପର ବୋଝ ହାଲକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିଥିରେ ଚାରି ଧାମରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏକ ଧାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କର ପଟ ଖୋଲିଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ବିହାରୀଜୀଙ୍କ ଚରଣର ଦର୍ଶନ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପାବନ ଅବସରରେ ଘରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ଆଦି କର୍ମ କରି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ପୁଣ୍ୟଫଳ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିଯିବ।